Что ж, продолжаем нашу церемонию награждения. И сейчас на эту сцену, друзья, выйдет молодая, энергичная, талантливая, харизматичная исполнительница, которая совсем недавно продемонстрировала миру еще один свой талант. Как оказалось, она ладит со змеями, находит с ними общий язык. Речь идет о самых настоящих змеях. Недавно эта исполнительница на своем концерте сольном вышла на сцену со змеей на шее. Эта змея была с нее весом, представляешь? Ну все, мне кажется, все уже догадались, о ком идет речь. Мино, 6 нафар, мино 12 нафар аз инҷо. Ҳама як ҷоя харсакҳои пурмавҷ. Ана мебарояд Мино. Мино Бахрилаева на сцене Хамсадо Music Awards. تو را یاد کردم کمی کمک با دل جا کردم کمی کمک تو را یاد کردم کمی کمک شب فریاد کردم ای بگو تو یارم کجایی نمی نمایی ای نکنی با دل جدایی بگو کجایی بجام بجام یار کجایی ای نکنی با بی‌وفایی تو را یاد کردم کمی کمک با دل جا کردم کمی کمک تو را یاد کردم کمی کمک شب فریاد کردم تو پیشم نزن ای تو نشم نه آهی گر دیوانه میشم گر بیایی دوباره پیشم میشی خیشم ای بی وفا نکن پریشم تو را یاد کردم کمی کمک با دل جا کردم کمی کمک تو را یاد کردم کمی کمک شب فریاد کردم بگو تو یارم کجایی نمی نمایی ای نکنی با دل جدایی بگو کجایی بجام بجام یار کجایی ای نکنی با بی‌وفایی تو را یاد کردم کمی کمک با دل جا کردم کمی کمک تو را یاد کردم کمی کمک شب فریاد کردم تشکر زیاد خوش آمدم بسیار از دوری همه شما شاد گشتم تشکر رادیوی همصدا بهترین رادیو شما بهترین هستید و با شما موفقیت خواهانم بگذار که سرودهای مرا بیشتر در رادیوی خود بمانید فهمیدی این لازو جمیلا تشکر زیادتر مونت سرودوی مینو رو Обязательно. Так у нас и так каждый день
Я один что-то раз редко в час слышу. Кино. Ну все, ну исправим. Слушайте нас почаще. Jak číst díky Romigem kytar playlist hari ak swat hasti 24 maruti badari ak rusme baroyat surudait Все, voarka. я буду рада. خب مینو ناسان بگیم با تو اناکنون باشد برای جایزه سپاری همسادو میوزیک ایواردز به صحنه نماینده این شرکت نتس رو دعوت میکنیم ماریا ایترازی دوستان عزیز. Nets довольно молодая компания, это интернет-провайдер, но мы ярко заявим о себе, так же, как вот эта прекрасная исполнительница. Уверена, все нас также будут знать. Интернет-провайдер Nets, а сегодня награждаем прекрасную Мино. Желаем вам Спасибо. творческих успехов, Спасибо большое. достижения всех наград дальнейших. Спасибо Удачи большое. вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо огромное вам. مینو دوستان عزیز تشکر میگیم با تو مینو